Bye-bye! Orders akong mga friends. Hi. Oh. Thanks. Oh, nandito na! Order! Oh, among last customer. Maayong adlaw, another day, another vlog. Hi, it's Friday and it's raining here in Isabel, but I'll be going to somewhere and I'll be picking some orders. So right now, wagi sa takaron sa atong mahiwagang dan. Hey, it's 4 p.m. and I'm here outside. That's my brother and someone. Bye! So ato sa i-open ang atong motor no kay nawa man atong yawi case lang nga naatay double lock. Since it's raining, we need to wipe. Charot din pa day i-wipe nga basa naman daan uwan. Bye. So let's go. It's raining, man. So I'm finally here at Dilwang. So ako na ko sa akong auntie kay magkuha ko sa among orders. Ato na mi padung sa balay sa akong auntie and look at that. It's very beautiful. So I'm with Marie. Marie, ang babaeng walang panty. Oh my God. So let's go. Tao po. Hi, Maling. Don't bark at me. Can you open the door? Yes. Guys, sige, please open the door. Wala tayo may klase? Sige. So, let's go inside. Is this... Where's your mother? What are you doing? Wow. What is that? Yung sana ni mo ay. Magkauy mo exotic man ang imo. Hoy. Ay nag-vlog ko. Hi sa ko vlog be. Hi vlog. A star? Wow. Okay, mag-set up sa ko na sa iyang tent. Mura man musket. And then the roof. Oh. Wow. Ana. Stable. So that is the brownies and let's have some for a taste. Oy, nag-wake up na di ay maigo. So mao na ni ang order sa akong mga friends and then ato na ning i-deliver pero uwan pa man siya dai. It's raining, taod-taod na lang no kay uwan pa man. Bye-bye. Bye. Bye. Are sa mete. So we're going out now, bye-bye, and start delivering even though the rain is heavy. Oh, see that? See that rain? Our first delivery is apat lang. Si Lovely. Let's go, brownie. Wag ka kay house to house delivery ni. Ayo. Tao po. Brownies for Lovely. Lovely! Andyan ka? Nara. Kaya ko eh. Nara. Hi ko, hi. Hi. Barbie man akong friend, oy. Oh, hi. Oh. Thanks. Oh, sige. Bye. Mato na ko sa ilang mira, gilaglay sil. Bye. Nya kinahut na naman tagaswag pagkasa ta diri dapit. From east to west ni among kwan, north east to south. Ano nga oh, nandito na. Order. Nara. Nara sa tabunok. Thank you. Magdaw ng spray ani. May negosyanteng friend. Ang daming free sample. Thank you. Thank you. Freebies. Ay, nana ako naman naman freebies. So, baligyan suka. Kung kisay mo palit sa suka ni Rami. Di ara dire. Shame lang mo. Thank you. Thank you sa Magic Gatas. Muputi na ko ani. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ari sa Mia. Grabe, nagbaha na dire guys. Oh, bahaonon dyan dire. Bahaonon dyan yung kabunok. After na mi o gabi eh. Let's go. Hi Rhea, hi. Woo! Madaw kami nga sa ano. Laglay sila sa last na ko deliveran dito sa Coffee. Di ana mi laglay sila o hapit na ang fiesta. Ay, ayo. Oh, among last customer. Nabaw. Ang hapon te. Hapon. Hoy. Please. Asa isan mo? Pwede ra sa GCash? GCash.
Napa may diri ka is. Kani. Kanay ka is. Oh. Oh, thank you. Kanay ka. Ari sa miya ay. Bye. Thank you, Clay. Ari sa miya. Ari sa mite. Bye. Ang simot oy. Kiss man. Bye-bye. It's dark in here. Ato na lang ibutang ang kuan sa rack. Uy. Ay. Atay. Lulu. Uy. Na. Ay. Ay, bukid ang pusod. Yeah.